बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तक़बाल है प्रोग्राम दीन और दुनिया में, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे मौज़ूआत के साथ जो कि हमारे दीन और दुनिया दोनों में भी अहमियत के हामिल है, इनसे हमारी ज़िंदगी में तवाज़ुन आ सके। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बचपन के बाद अगर कोई दौर होता है जो कि निहायत अहमियत के हामिल होता है, वो होता है इंसान की जवानी का दौर। एक ऐसा दौर जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस लातादाद हैं, लेकिन वहीं खुदा ये भी फरमाता है कि उसे जवानों के नेक काम करने और उनकी इबादत करना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर ऐसे में हमारे जवान आज किस राह पर गामज़न है, हमारी जवानी कौन से वक्त में कहाँ गुजर रही है, इस बात पर हमें और आपको चेक रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर हम जानेंगे, देखेंगे कि किस कदर अल्लाह जो है वो जवानों के नेक काम से खुश होता है और इसमें जवानी में होने वाली इबादतों पर वो क्या कहता है। तो इसी मौजू पर हमारा साथ देने के लिए आज मौजूद हैं खाहर अज़मी साहिबा। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खाहर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर कि हमारे इंसानी दौर में जो एक फ़ेज़ आता है जिसे हम जवानी का जो फ़ेज़ कहते हैं, जिसमें जोश होता है, वलवला होता है, लेकिन साथ ही साथ समाज में जो है हमारे बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास डिजिटल ऑप्शंस लातादाद हैं, हमारे पास खुल कर गुनाह करने वाले भी ऑप्शन ज़्यादा हैं और छुप कर गुनाह करने वाले ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं। तो हमें ये बताएं कि ऐसे चैलेंजिंग दौर में क्यों इबादत को जो है इतनी अहमियत है और क्यों इसे कीमती समझा जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन अर्ज़ करती चलूँ कि जो ये तबका है जवानों का, ये माशरे का एक बहुत अहम तबका माना जाता है। और अहम क्यों माना जाता है? क्योंकि जवानी के आलम में इंसान की क़ुव्वत में, उसकी अक्ल में, उसकी ताकत में परवरदिगार आलम और ज़्यादा इजाफ़ा कर देता है। तो लिहाजा ये बहुत अहम तबका है जवानों का, और इनके अंदर वो सलाहियत अल्लाह ने रखी है कि ये एक इनकलाब ला सकते हैं। और यही वजह है कि अगर हम गौर करें कि जो दुश्मन ताकतें होती हैं, जब वो किसी कौम को पस्त करना चाहती हैं तो उनके जवानों को टारगेट करती हैं कि अगर जवानों को टारगेट कर लिया, उन्हें राह से भटका दिया, तो अब उसके बाद उनके लिए आसान होता है मुसल्लत हो जाना लोगों पर। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। और उसी के बरअक्स ये भी पाया जाता है कि जब जवान उनके कंट्रोल में नहीं आते तो इनकलाब आता है, यहाँ तक कि तख्ता पलट भी जाता है, हुकूमतें जो हैं उनका ज़वाल भी आ जाता है। तो अब इसके लिए कि अगर एक जवान जो इन तमाम चीज़ें, जो कि आपने कहा कि बहुत से डिस्ट्रैक्शन हैं आज ज़माने में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जवान को बहका रही हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है वाक़ई आज के इस दौर में एक जवान के लिए साबित कदम रहना। तो उसके लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि वो अपनी दुनियावी एतबार से सलाहियतों को दुरुस्त करे, या सिर्फ इल्मी मकाम को उसने अपने बुलंद कर लिया है दुनियावी एतबार से कि कहीं पर हम एक अच्छी जॉब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा पर्पज़ होना चाहिए, या एक अच्छा बिजनेस हम सेटअप कर लें, बस इतना ही पर्पज़ है। नहीं, ये चीज़ें हो सकता है ये चीज़ें हमें मिल तो जाएं, लेकिन वो जो दूसरी जानिब से अटैक हो रहा है उनका हम सामना न कर पाएँ। उनके सामने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपने इबादी पहलू को भी दुरुस्त करें, क्योंकि जब इंसान का अक़ीदा, उसके अक़ायद जो मजबूत होते हैं और जब वो ज़्यादा नेकी की तरफ बढ़ता है, तो वो अच्छे और बुरे में तमीज़ करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होती है। जब उसे यही नहीं मालूम कि फ़ला बुराई के मातहत जो है किस तरह से जो है खुदा नाराज़ हो सकता है, या क्या अजाब रखा गया है, या उसके ज़िंदगी में भी क्या बुरे असरात हो सकते हैं, उससे दूसरों को किस तरह नुकसान पहुंच सकता है, वो यही कहेगा सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, जो आज बहुत आम है कहा जाना। तो ये आजकल के दौर में बहुत बड़ा चैलेंज है, और इससे बचने के लिए इन तमाम नुकसानात से इंसान अपने आप को जितना वो खुदा की जानिब लाता है उतना ज़्यादा इन नुकसानात से बच पाता है। मौलाए कायनात के जुमले हैं कि जो इंसान खुदा के सामने झुकना सीख जाता है, उसके बाद उसका नफ्स महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब खुदा के सामने झुकना यकीनन मकसद ही ज़िंदगी का यही है। कुरान मजीद की वाज़ेह आयत मौजूद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को नहीं खल्क किया सिवाय इसके कि वो हमारी
عبادت کریں. اچھا یہ عبادت جو ہے اس سے مراد فقط نماز روزہ نہیں ہے. عبادت سے مراد وہ تمام چیزیں، بڑا واسٹ ہے اس کا دائرہ، بہت وسیع ہے اس کا دائرہ. اس کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں. آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کا کسی کی ہیلپ کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، کسی کے کام آ جانا ہے، کسی کے حق کو اس تک پہنچانا ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ہے، زبان کو پاک رکھنا ہے، نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، پاک دامنی اختیار کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں عبادت میں شمار کی جاتی ہیں. یعنی انسان کے لیے اللہ نے جن نیکیوں کا حکم دیا وہ تمام چیزیں اس کے لیے. اور یہ تبھی ممکن ہو پائے گا جب وہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے عبادی پہلو کو درست کرتا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جوانوں پر کام کرو کیونکہ وہ ہر اچھے کام کی طرف تیزی سے راغب ہوتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ اچھے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں. تو لہٰذا ان پر زیادہ کام کیا جانا چاہیے اور انہیں خدا کی طرف زیادہ لانے کی کوشش کی جانی چاہیے. خیر، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں جو ہے جوانی میں ہی جو صرف نماز روزے کی تو بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہہ لیں کہ نماز روزہ بھی جو ہے کر پانا بہت دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر ہمارا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے، یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ لائف ہے، ایک ہی لائف ملی ہے، اسے انجوائے کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے اسی لائف میں جی لو، جتنا پیشنیٹ ہو سکتے ہو اتنا پیشنیٹ ہو جاؤ، پیشن سے لائف جیو. ایسا ٹرینڈ ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو پھر ایسے میں آپ پھر کیسے کنونس کریں گی جوانوں کو کہ جو عبادت ہے وہ انجوائمنٹ اس کے اندر نہیں ہے، یا پھر آپ کیسے کہیں گے کہ اس عبادت سے وہ جو ہے ایک دلی سکون اختیار کر سکتے ہیں؟ اس میں موجود ہے، عبادتوں میں سکون ہے. یقیناً. دیکھیں انجوائمنٹ کیا ہے؟ ایک لطف ہے، مزہ ہے، ذائقہ ہے. اور یہ جو انجوائمنٹ جسے بعض دفعہ ایک جوان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس وقت کو ضائع کرنا یا بس یوں ہی سیر و تفریح کرنا. دیکھیے دین اسلام منع نہیں کرتا، دین اسلام بلکہ بہت اس کے حوالے سے بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اگر ہم کسی مقام پر جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک اعتبار سے عبادت میں شمار ہو سکتا ہے. کس طرح سے؟ جب اس مقام کو دیکھتے ہیں، مثلا کسی پہاڑ کی بلندیوں کو دیکھا، کسی سمندر کی گہرائیوں پر نگاہ پڑی، تو ایک مرتبہ خدا یاد آتا ہے کہ جب یہ چیزیں اتنی بڑی اور اعلیٰ نظر آ رہی ہیں تو اس کا بنانے والا کتنا بزرگ ہوگا. تب یہ چیزیں ہماری سیر و تفریح بھی عبادت کے مقام تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن اور اسلام نے منع تو نہیں کیا، بالکل منع نہیں کیا، بالکل نہیں. اگر منع کرتا پروردگار عالم تو کیوں اس میں یہ ثواب رکھتا پروردگار عالم؟ تو لہٰذا لیکن یہ جو انجوائمنٹ آج کی بعض دفعہ لوگوں نے اگر سوچا، جوانوں نے، کہ انجوائمنٹ کے معنی یہ ہیں کچھ دیر کی ہنسی مذاق، کچھ مستی اور اس کے بعد معاملہ ختم. تو ہم یہ دیکھیں یہ لطف کچھ حد تک کے یا کچھ وقت تک کے محدود رہتا ہے. انجوائمنٹ تو وہ ہونا چاہیے، لطف اور مزہ تو وہ ہونا چاہیے جو برقرار رہے، جو باقی رہے. مثال دینا چاہوں گی آپ کے سامنے. ہم کسی جگہ مال، مثال مال کی لے لیں، کوئی بڑا خوبصورت سا بنا ہوا مال ہے، ہم اس مال میں گئے، وہاں کی چکا چوند، وہاں کی رانائیاں بڑی اچھی لگنے لگی، وہاں کی خوبصورتی بڑی بھانے لگی. لیکن کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگ جائے، کیا ہم سوچیں گے بس یہیں بسیرا کر لیں، یہاں رک جائیں؟ ہم جب گھر پلٹ کر آتے ہیں، بھلے ہمارا 200-300 اسکوائر فٹ کا ہی گھر کیوں نہ ہو، لیکن آنے کے بعد ہمیں وہاں سکون میسر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم انجوائے اپنی اس 300 اسکوائر فٹ کے گھر میں ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے اس سے ہماری مزید اور لطف جڑے ہوئے. یہاں سے ہماری نیند ہے جڑی ہوئی، ہمارا قرار ہے، ہمارا سکون ہے، ہماری پرائیویسی ہے، بہت کچھ اس گھر میں ہماری لطف جو ہے مضمر ہے. تو اب اس کے ماتحت وہ چیزیں ہمیں زیادہ پسند آتی ہیں بنسبت اس بڑے سے مال کے. وہ تو وقتی ہے، ٹیمپرری ہے. تو آج جسے ہم انجوائمنٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہلڑ ہنگامہ، کھیل کود یا اس طرح سے ضائع کرنا، تو یہ وقتی ہے. لیکن جو عبادت کے ذریعے سے انسان کو سکون، پیس، قرار اللہ دیتا ہے، یہ وقتی نہیں ہوتا. یہ اس دنیا میں بھی برقرار رہتا ہے اور آخرت میں اس کا بھی نتیجہ انسان کو بہترین ملتا ہے، کیونکہ اس نے در حقیقت کے اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا. اور جب وقت کی قدر کرتا ہے تو اس دنیا میں کیے جانے والا ہر عمل، ہم اسی کی مثال دیکھ لیں. ہم جب کسی غریب کو دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، بعض دفعہ اگر ہمارے اندر اچھائی موجود ہے، بار بار کلک ہوتا ہے وہ پریشان تھا، کاش اسے کچھ رقم ہم نے دے دی ہوتی. اور وہیں اگر رک کر کے ہم نے اسے رقم دی اور پھر آگے بڑھے تو ایک سکون ہمیں ملتا ہے دلی کہ ہم نے کچھ صحیح چھوٹی رقم لیکن ہم نے اس کی ہیلپ کی. تو یہ جو ہم نے عبادت کو انجام دیا، کسی کی ہیلپ کر کے عبادت کو انجام دیا، اس لیے ہمیں سکون ملا یقیناً، بنسبت اس کے کہ ہم کسی دوستوں کا حق چھین کر لے آتے اور پارٹی کرتے. تو اس میں لطف نہیں ہے، وقتی ہوگا لیکن وہ ضائع ہو جائے گا. تو جب یہ وقت ہم صحیح اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھیں اس کی کیا ہمیں اس کا فائدہ اللہ دے رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं इंसान के लिए दिन और रात जो है वो ख़जाने हैं। हम एंजॉयमेंट तलाश कर रहे हैं ना, तो अब हम देखें किस तरह से ख़जाने, दिन और रात इमाम बयान फरमाते हैं कि इंसान के लिए ख़जाने हैं। जब वो मतलब सही तरीके से इन्हें इस्तेमाल करता है तो बरोज़ महशर यही दिन और रात उसके लिए नूर और उसके लिए बेहतरीन खुशियों के तौर पर पेश किए जाते हैं। और जो बरोज़ महशर उसका वक्त जो है नूर और खुशियों के तौर पर पेश किया जाता है, ये इतनी प्यारी खुशियाँ होंगी कि अगर ये खुशियाँ जो जहन्नमी लोग हैं उन्हें दे दी जाएं तो उनका जो जलन का एहसास है जहन्नम की आग से वो कम हो जाएगा। यानी ये खुशी कितनी बुलंद है। अब इमाम इसे 3 तबकों में बांटते हैं कि जो ख़जाना है इस दुनिया में वक्त का, असल में जो हमारी इंजॉयमेंट है, जो ख़जाना इसे 3 तरीक़ों से बांटा गया। पहला ख़जाना बरोज़ महशर जब हमें मिलेगा और उस वक्त का ये ख़जाना जब खुलेगा तो हम देखेंगे ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और ये क्या होगा? ये अल्लाह की अताअत है। अताअत में तमाम चीज़ें आ गई जिनका हम जिक्र कर रहे हैं मुसलसल, इबादतें भी, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी तमाम नेकियाँ। तो जो अपने रब की अताअत करता है उसे ये ख़जाना बरोज़ महशर सबसे खूबसूरत। दूसरा ख़जाना खुलेगा, लेकिन ये सख्त बदबूदार, जब वो पिटारा खुलेगा ख़जाने के तौर पर पेश किया जाएगा, लेकिन जब वो पिटारा खुलेगा तो सख्त बदबूदार होगा, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। पूछा जाएगा कि ये कौन सा ख़जाना है? बताया जाएगा कि ये खुदा की नाफरमानी जिसने की है उसे ये खाली खजाना बरोज़े महशर दिया जाएगा। फिर तीसरा खजाना जब खोला जाएगा ये खाली होगा, खाली होगा, उसके अंदर कुछ मौजूद नहीं होगा। पहले ख़जाने से नूर और खुशियाँ निकली, दूसरे ख़जाने में बदबू निकली सख्त परेशान करने वाली, और तीसरा ख़जाना खाली नज़र आ रहा है। अब सवाल यह है कि ये ख़जाना कौन सा होगा? इसके हवाले से इमाम बयान फरमाते हैं ये ख़जाना खाली इसलिए है और ये उन लोगों का ख़जाना होगा जिन्होंने वक्त को इस दुनिया में ज़ाया किया, सोते रहे, वक्त को बर्बाद किया, या जायज़ या मुबाह कामों में ही फ़कत पूरी ज़िंदगी को लगा दिया, लेकिन परवरदिगार आलम की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, लिहाजा ये खाली ख़जाना उन्हें दिया जाएगा। तो असल इंजॉयमेंट ये है कि वक्त को ऐसा यहाँ पर यूटिलाइज किया जाए कि दुनिया से आखिर तक के वो लुत्फ हमारा बरकरार रहे। जी जी, सुभान अल्लाह। ख़ैर आपने बहुत अच्छी मिसालों के साथ जो है हमें बता दिया कि ये जो है हम जो दिनों रात अपने गुजार रहे हैं, और ख़ास कर खुदा ने जो है हमें इतने पीक पर रखा है, अगर जवानी दे रखी है तो आप ये याद रखें कि जो देने वाला है वो उसका हिसाब तो ज़रूर करने वाला है। ख़ैर हम देखते हैं कि हमारे जो आस पास हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। चलिए अगर हम जो है उससे डिस्ट्रैक्ट हो भी गए और हम ख़ुद को जो है बहुत गिल्टी महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आई एम नॉट परफेक्ट फॉर वर्शिप, हम खुदा की इबादत क्या कर सकते हैं, मैं इतना गुनहगार हूँ, या जो भी एक हमारे अंदर एक जो है बहुत बोझ है जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो क्या खुदा सिर्फ परफेक्ट लोगों की इबादत को कबूल करता है? जी, अक्सर ये जहनों में कुछ सवाल आ सकता है कि क्या मतलब अगर इबादत की तरफ बढ़ना है तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तभी बढ़ सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं अभी भाई हम इसलिए नहीं नमाज़ पढ़ते, हम इसलिए फला अच्छा काम नहीं करते। सुबह की नमाज कज़ा हो गई तो अब ज़ोहर की या असर की पढ़ के क्या मिल जाएगा? कज़ा तो कज़ा, बिल्कुल कज़ा है। और दूसरे फला काम हमसे इतना गुनाह हो जाता है तो फला नहीं क्या हम करेंगे, तो क्या हम पहले ख़ुद को परफेक्ट कर लें उसके बाद। जैसे हिजाब के हवाले से भी बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है, जब कहा जाता है कि भाई हिजाब जो है अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है खातून के लिए, अख्तियार क्यों नहीं करती हैं? तो कहा कि मज़ीद और चीज़ें भी तो हैं करने के लिए, पहले हम उसमें परफेक्ट हो जाएं फिर हम इस हवाले से गौर करेंगे। तो ये भी बातें, ये एक दिन है मेरा मकसद, लेकिन अभी नहीं है इंशाअल्लाह। तो लिहाजा ये बातें पेश की जाती है। मैं एक मिसाल यहाँ देती चलो, इस दुनिया की मिसाल लेते हैं। ख़ैर कि जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, 3 साल का है या 3.5 साल का है, उसे स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाया जाता है, तो अभी तो वो कुछ भी नहीं जानता, तो क्या ये कह दिया जाएगा कि ये बच्चा तो अभी कुछ नहीं जानता तो इसे स्कूल में डालने की ज़रूरत क्या है? ये तो अभी ना कलम पकड़ना जानता है, ना इसे पता है कि किस तरह लिखा जाए, या इसे ABCD भी नहीं आती, तो लिहाजा पहले इसे परफेक्ट कर लेंगे फिर स्कूल में डालेंगे। अगर हम ये कहें तो जवाब जाहिर सी बात यही मिलेगा, भाई परफेक्ट करने के लिए ही तो स्कूल में डाला जा रहा है। तो बस यही इबादत का मामला है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं हम पहले परफेक्ट, भाई परफेक्ट होंगे कैसे? जब तक कि हम खुदा की तरफ आएंगे नहीं, परफेक्शन नहीं आ सकती है, हम अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो हम इबादत की तरफ आ ही इसलिए रहे हैं कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएं, और अगर हमने कोई बुराइयां की हैं तो हम उस पर गिल्ट फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेहतरीन रास्ता अल्लाह बताता है कि ठीक है तुम्हें अपने गुनाह का एहसास है, तौबा कर लो और मेरी तरफ आ जाओ। इंसान पहले तौबा करे और उसके बाद परवरदिगार आलम की तरफ इबादतों में लग जाए। वो ये ना इंतज़ार करे कि नहीं हम पहले ख़ुद को दुरुस्त कर लें, क्योंकि शैतान इतने वसवसे जहन में डालता है कि हम फिर यही सवाल खुद
خود سے کہتے ہیں جب اتنی برائیاں کی ہیں تو اب کہاں کچھ بھلا ہو سکتا ہے. اور اگر اس کے برعکس اٹھے نہیں ہم نے توبہ کی, ہم پروردگار عالم کی طرف جائیں گے, اس کا سجدہ کریں گے, ہم نیکیوں کو انجام دیں گے, ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں اسے درست کریں گے, کسی کی دل آزاری کی ہے ہم وہاں پر جا کر معافی مانگ لیں گے. تو ان کی طرف جب انسان بڑھتا ہے تب اس کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے, وہ خود بخود پرفیکشن کی طرف بڑھتا جائے گا. اور اگر واقعی ایک جملہ کہیں کہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ پوری طرح نہیں ہوتا, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود کو بہتر سے بہتر خدا کی بارگاہ میں بنا سکیں. اس کا راستہ خدا کی طرف بڑھنا ہے, اس سے دور ہونا نہیں ہے. جی جی, تو یعنی ہم یہ کہیں کہ خدا گنہگاروں کو پسند کرتا ہے, خدا گنہگاروں کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کے ذریعے مجھ تک آ جائیں, کیونکہ اللہ یہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے. وہ موقع اسی لیے تو دیکھیے اللہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں بھائی فلاں نے گناہ کیا, میں نے منع کیا تھا گناہ نہ کرنا, اس نے گناہ کیا بس لہذا فوراً اسے. لیکن کوئی بھی انسان جب گناہ کا ارادہ, دیکھیے کتنی پیاری بات ہے, ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ایک نیکی فوراً لکھ دیتا ہے نامہ اعمال میں. جب نیکی کو کرتے ہیں تب 10 نیکیوں کا ثواب ایک نیکی پر ملتا ہے. اور اسی کے برعکس ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اللہ گناہ کو نہیں لکھتا. یہاں تک کہ انسان گناہ کر گزرتا ہے تب بھی اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کچھ ساعت رکے رہو اس کے نامہ اعمال میں, یہ گناہ نہ لکھو, ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے. یعنی اللہ اتنی چھوٹ دیتا ہے, اگر وہ انسان نہیں مہلت دے رکھی ہے بہت زیادہ اور توبہ نہیں کرتا اور گناہ لکھ بھی دیا گیا, لیکن پھر بھی جب اسے خیال آ گیا, احساس ہو گیا, وہ توبہ کر لے, اللہ کہتا ہے اب مٹا دو اس کے گناہوں کو. تو یعنی اللہ کسی بھی انسان کو جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا, ہر انسان سے محبت کرتا ہے. جی 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 بالکل. اور خاص کر کے ہمارے جو ناظرین ہیں اگر اس میں جوان بھی اگر وہ اس شو کو دیکھ رہے ہیں تو بالکل آپ کے لیے گلیڈ ٹائیڈنگز ہیں کہ آپ اگر پوٹینشلی اپنے آپ کو گنہگار بھی سمجھ رہے ہیں تو آپ خدا کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیے. انشاءاللہ توبہ کی ساتھ اگر آپ اس کے حضور میں جائیں گے تو آف کورس آپ کے لیے وہاں پر عفو بھی ہے, آپ کو بخشا بھی جا سکتا ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ ایک بہتر انسان بھی بن سکتے ہیں. خیر آخر میں ہم جو ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ کافی ڈسٹریکشن والے دور سے گزر رہے ہیں, کافی چیلنجز ہیں, سوشل پریشر ہے, پیئر پریشر ہے, کلچر پریشر ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ٹاپک ہے کہ جوانی میں عبادت اور نیک کام اور اس سے خدا کتنا خوش ہوتا ہے, اگر آپ اس پر جو مختصراً ہمیں اور ہمارے ناظرین کو موٹیویٹ کر سکیں تو آپ کس طریقے سے کریں گی؟ جی خیر, یقیناً یہ بہت اہم معاملہ ہے اور روایات میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جوانی میں کی گئی عبادت خدا کے نزدیک بہت محبوب قرار پاتی ہے, کیونکہ اللہ نے عقل و شعور کو پختہ اس عمر میں کیا ہے. تو اب انسان یہاں پر دلیل برہان کے ذریعے سے اپنے عقائد کو اور مضبوط کرتا ہے اور خدا کی طرف وہ بڑھتا ہے. تو اب جب وہ خدا کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے پروردگار عالم کئی اجر اسے عنایت فرماتا ہے. یعنی جیسے مثال ہم توبہ کی ہی گناہ کی ہی کر لیں کہ اگر انسان یہ ارادہ کر رہا ہے کہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے, کیسے میں خدا کی طرف آؤں, تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, پریشان نہ ہو, توبہ کر لو, توبہ کے ذریعے تم مجھ تک آ جاؤ گے. انسان توبہ کرتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے میں نے توبہ کر لیا, اب میں کیا کروں, کیا اب بھی میں توبہ کے بعد کیا پاک ہو گیا ہوں, کیا میں خدا تک پہنچ سکتا ہوں؟ تو خدا پھر سے ہمیں آگاہ کرتا ہے تم نے توبہ کر لی, اب اس طرح سے پاک ہو گئے ہو جیسے ماں کے شکم میں ایک بچہ پاک ہو گیا ہے. تو لہٰذا ایک نیو اسٹارٹ کیا جائے, نیا بالکل نئی شروعات کی جائے. تو اب یہاں اللہ کس طرح سے دیکھیں بار بار موٹیویٹ کر رہا ہے, یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں ہم گنہگار ہو گئے اللہ کو چھوڑ دیں, نہیں, اللہ کہہ رہا ہے توبہ کرو, آؤ میری طرف آؤ. اس طرح توبہ کر لیا, کیسے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے اس طرح سے بڑھنا ہے, اس طرح سے ثواب تمہیں عطا کروں گا, اس طرح تمہارے لیے راہ ہموار کروں گا. تو لہٰذا اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی محبت میں اس طرح سے فائدے انسان کے لیے رکھے ہیں. آج دیکھیے ایک سماج کا یہ بھی ایک غم ہے کہ بعض دفعہ جوان یہ بھی پلٹ کر کہتے ہیں کہ جو ذہنوں میں اکثر دوسروں کی جانب سے ذہنوں میں سوال آتے ہیں جوانوں کے, ہمارے بھی, کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لیا, گناہ پر سب کچھ ہے, لیکن کیا ضروری ہے اس کی عبادت کی جائے, وہ تو اتنا بزرگ ہے, وہ اتنا بڑا ہے, وہ اتنی عظمتوں والا ہے, کیا وہ ہم جیسوں کی عبادت کے لیے محتاج ہے وہ, کہ ہم جیسے گنہگار اس کی عبادت اتنے فرشتے تو بنا رکھے ہیں اپنی عبادت کے لیے, تو پھر ہماری عبادت کی کیا ضرورت, اور وہ بھی ہم تو گنہگار ہیں, ہماری عبادت سے اللہ کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے. تو یہ چیزیں بھی آتی ہیں. یہاں پر میں مختصراً ایک واقعہ عرض کرتی چلوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے یہی سوال جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ یا اللہ کے نبی, اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت پڑی تھی, کیوں اس نے حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں.
यहाँ पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवानी के दौर के वाक़े का जिक्र किया। आप फरमाते हैं कि जब जवानी का आलम था, मैं जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराता था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि एक बकरी, उन्हीं बकरियों में से एक बकरी जो है एक ख़तरनाक पत्थर के ऊपर चढ़ गई। पत्थर का एक पहाड़ था, उस खतरनाक पत्थर की तरफ वो चढ़ गई। अब जब मैंने उस पर निगाह की तो मैं उसकी तरफ बढ़ा और मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से उसे वहाँ से उतारा। और जब मैंने उसे वहाँ से उतारा उस खतरनाक पत्थर से, तो मैंने उसके कान में एक जुमला कहा। मैंने उस मखलूक से कहा, अल्लाह की उस जानवर से कहा कि समझ ले कि मैंने तुझे यहाँ से उतारा इसलिए नहीं है कि मैं तुझे बेचकर कुछ फ़ायदा हासिल करूँ या तुझे बेचकर मुझे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे या दुनियावी फ़ायदा मिल जाए। मैं इन चीज़ों से बेनियाज हूँ, लेकिन मैंने तुझे उतारा इसलिए है क्योंकि जब तू उस खतरनाक पत्थर पर चढ़ी, तुझे वो भेड़िया नज़र नहीं आ रहा था जो तुझ पर हमला कर सकता था, लेकिन वो मुझे नज़र आ रहा था। मैं तुझे उस खतरे से बचाना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे वहाँ से उतारा था ताकि उस खतरे में तू न पड़ जाए। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस जवान से मुखातिब हुए कि बिल्कुल मामला यही हमारा भी है कि परवरदिगार आलम की ये इबादत दरअसल शैतान से बचने का एक बेहतरीन जरिया है। जो इंसान अल्लाह की तरफ झुक जाता है, फिर शैतान उस पर हमलावर नहीं हो पाता। हमें इबादत की ज़रूरत हमें है, क्योंकि उस इबादत के ज़रिए हम खुद को, अपने आप को मुज़य्यन करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, शैतान के जाल से, उसके ट्रैप से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और जो खुदा से दूर होता है वो शैतान के जाल में उतना ही उलझता जाता है और गुमराही की तरफ बढ़ता है। तो इस इबादत की ज़रूरत अल्लाह को नहीं, हाँ, हालांकि इसकी ज़रूरत हम इंसानों को है ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच काहर कि आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और हमारी जवान ऑडियंस के लिए भी जो एक बेहतरीन मिसाल के साथ हमारी ये तमाम गुफ्तगू को यहाँ पर रखा है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन भी जो है इससे मुस्तफ़िज़ हुए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे इस शो में आने के लिए और इतनी मालूमात भरी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे इस उन्वान से हमारी बस यही कोशिश रही कि हम जो हैं आप तमाम तक ये बात को पहुंचा दें कि कैसे हम और आप जो हैं, ख़ास कर जो हमारे जवान जो हैं, जिनके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है, इतना जोश होता है, जो कि समाज को एक शेप दे सकते हैं, बना सकते हैं, ख़ुद अपने आप को बना सकते हैं आने वाले मुस्तक़बिल के लिए। और इसी दौर में अगर हम और आप ख़याल रखेंगे नेकियों का, अपनी इबादतों का, तो ऑफ कोर्स हमारी आखिरत भी बखैर होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, अपने फीडबैक्स हमें देना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।